السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب لوگ اپنے مائک آن کریں۔ ابھی 1-2 منٹ میں، ابھی بہت کم لوگ آئے ہیں تو ابھی 1-2 منٹ کے بعد دعا پڑھیں گے۔ ریڈی رہیں سب لوگ مائک آن کر کے۔ ہاں حضرت، مائک آن میں ہے۔ باویس لوگ آئے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم استغفر الله تعالى ربي من كل شر. السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری رب اشرح لي صدری ویسر لی امری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یفقہوا قولی۔ اے میرے رب، اے میرے رب، میرا سینہ کھول دے میرا سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میرے لیے میرا کام آسان فرما دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ تاکہ وہ میری بات سمجھ جائے۔ ربی زدنی علما۔ ربی زدنی علما۔ اے میرے رب، میرے رب، میرے علم میں اضافہ فرما۔ میرے علم میں اضافہ فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ آمین یا رب العالمین۔ حضرات، کل میں نے آپ کو ایک میسج بھیجا تھا اپنے گروپ میں، آپ لوگوں سب نے وہ میسج دیکھا ہوگا۔ وہ میسج یہ تھا کہ کل کلاس میں کیا ہوا، میں جب لیکچر دے رہا تھا، یعنی میں جب گفتگو کر رہا تھا، بات کر رہا تھا، انٹرنیٹ چلے گیا، میرے کو معلوم ہی نہیں ہوا۔ میں 40 منٹ مسلسل بات کرتے رہا، پورا سبق دہرایا، کئی نئی چیزیں بتایا، اور میرے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ انٹرنیٹ چلے گیا اور آپ لوگ سب خالی بیٹھے ہوئے ہیں بلینک اسکرین کے ساتھ، کچھ بھی نہیں آ رہا۔ تو بہت سے پھر جب میں واپس آ کے آپ لوگوں سے پڑھانا شروع کرا اور میں 5-6 نام پکارا تو کوئی بھی آ رہا ہی نہیں۔ تو پھر ایک صاحب نے بتایا کہ بہت سے لوگ انتظار کر کر کے چلے گئے۔ بولا کیوں کرے انتظار؟ بولے آپ کی آواز نہیں آ رہا تھا۔ تو جو ہے غلط فہمی ہو گئی، ادھر میں کئی نئی چیزیں بتا دیا اور اچھا خاصا 30-40 منٹ کی گفتگو کرا، اور بعد میں پتہ چلا کہ آپ لوگوں تک وہ بات پہنچی نہیں، آواز نہیں آئی، اور آپ لوگ بھی خواہ اتنی دیر انتظار کرتے رہے اور بہت سے لوگ انتظار کر کر کے پھر چلے گئے۔ تو یہ بڑی اس کی یعنی ٹائم کا جو ہے اس میں ٹائم خراب ہو گیا اور وہ غلطی ہو گئی میرے سے بھی۔ ابھی کیا کریں گے،
ہم لوگ اس کا ازالہ یوں کریں گے، کلاس میں جو ہے کوئی ایک آدمی اٹینٹیو ہے، بہت اٹینٹیو ہے، جیسے تھوڑی دیر بھی اگر 2-4 منٹ کے لیے بھی سناٹا آ جاتا ہے، یعنی خاموشی آ جاتی، آپ فوراً مولانا مول صاحب لائن چلے گی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام انشاءاللہ۔ ورحمۃ اللہ۔ جی، تو اس میں آپ میرے کو کال کر سکتے ہیں، مس کال بھی دے سکتے ہیں، اگر کال یہاں پہ واٹس ایپ کا کال نہیں آتا ہے یہاں پہ دبئی میں، تو آپ کال تو کر سکتے ہیں، بیل تو بجتی ہے، تو بیل بجتے ہی میں چوکنا ہو جاؤں گا کہ بھئی کچھ گڑبڑ ہے ہماری کلاس میں، آواز نہیں جا رہی یا کٹ گیا، تو کوئی نہ کوئی ہمارے درمیان جو ہے رابطہ ہونا چاہیے۔ تو آپ میں سے کوئی بھی جو ہے 1 یا 2 آدمی بھی، بلکہ ایک نہیں رہا تو ایک آدمی اور جو ہے ہمیشہ الرٹ رہے، جیسے ہی تھوڑی دیر آواز نہیں آئی تو میرے کو بتا دیں، کیونکہ میرے کو پتہ نہیں چلتا، کیونکہ ہماری اسکرین پہ جو ہے وہ نورانی کھادا تھا، تو پیچھے جو ہے وہ پورا زوم کا معلوم نہیں ہوتا کیا ہو رہا۔ تو اینی وے، تو یہ آگے کے لیے پھر کبھی ایسا نہ ہو اور ہمارا ٹائم خراب نہ ہو، ضائع نہ ہو، تو آپ لوگ سب الرٹ رہیے۔ کل کا پوری کلاس جو ہے ویسے ہی چلے گی، کوئی بات نہیں۔ تو آپ لوگ میسج میں بھی میں ڈالا تھا یہی بات، آپ لوگ سب پڑھ لیے ہوں گے اس کو۔ تو بہرحال اس کو ہم آگے جو ہے کبھی پھر ایسا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ انشاءاللہ۔ تو ہم کیا کر رہے تھے، ہم کو بہت سی چیزیں پڑھنا ہے، ہمارے پاس ٹائم کی کمی ہے، بڑا لمبا ہے، بہت پریکٹس بھی کرنا ہے، تو تھوڑا بھی ٹائم ہمارے لیے بہت اہم ہے۔ تو چلیں ایسا کرتے ہیں، کل جو لوگ نہیں پڑھے، جو چلے گئے تھے، جو کوئٹ کر لیے تھے، وہ لوگوں نے نہیں پڑھا ہے، اور پھر اسی میں جو ہے جو چیزیں چھوٹ گئی ہیں اس کو بھی بتانے کی کوشش کروں گا، اور انشاءاللہ آج کوئی نیا سبق بھی دینے کی کوشش کروں گا۔ تو چلیں بسم اللہ کرتے ہیں۔ ہم پڑھ رہے تھے کل، ہم ایک جو صفحہ ہم پریکٹس کا کل دیا تھا میں پرسوں، کل ہم نے یہ پڑھا صفحہ، اس میں سے اوپر کے 2 لائن ہم پرسوں ٹیسٹ میں پڑھ لیے تھے، ماشاءاللہ سب لوگوں نے بہت اچھا پڑھ کے بتایا تھا۔ ہماری کلاس کے تقریباً تمام لوگوں کو جو ہے یہ 4 چیزیں جو بیسک ہے، جو فاؤنڈیشن ہے، اچھی طریقے سے معلوم ہو گئی۔ 1 حرکت والے زبر زیر پیش، 2 حرکت والے کھڑا زبر کھڑی زیر الٹا پیش، مد اصلی جس کی 3 شکلیں ہیں، اور لین، حروف لین 2 ہے نا، اور لین۔ یہ اوپر کے 2 لائن میں آپ دیکھیں گے 1 حرف والے ہے اور 2 حرف والے، اس سے بڑے کلمے نہیں ہیں، بالکل چھوٹے چھوٹے کلمے ہیں، لیکن اس میں ٹیسٹ تھا کہ آپ کو مد اصلی کی اور لین کی پہچان کیسا ہونا، اور زبر اور کھڑے زبر میں فرق کیسا کرنا۔ ماشاءاللہ سب نے بہت اچھا پڑھ کے بتایا۔ اس کی نیچے کی 7 لائنیں ہیں، یہ کل ہم لوگوں نے پڑھی ہے کلاس میں۔ جو لوگ کل چلے گئے تھے یا کل نہیں آئے تھے یا نہیں پڑھے کسی وجہ سے، تھوڑا سا میں تھوڑے لوگوں سے پڑھوں گا، پھر ہم آگے بڑھیں گے انشاءاللہ آج۔ تو کل کون نہیں پڑھے تھے وہ لوگ آپ وہ لوگ بتائیں، نام بولے اور پڑھنا شروع کریں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کل نہیں پڑھا تھا آپ نے؟ جی نہیں پڑھا تھا۔ جی پڑھیے، اوپر سے 3 لائن پڑھیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق اذا وقب واذا قوریع وکوئب فی جیدها ویقول فأقروها لا يموت فيها معرب۔ نہیں، معارب، میم پہ زبر ہے، الف پہ کھڑا زبر ہے، معارب، کیونکہ اگر الف خالی رہتا تو وہ مد اصلی بن جاتا۔ سب لوگ سوچئے میں کیا بول رہا ہوں، ہے نا، ماں ہو جاتا، وہ میم پہ زبر ہے، اس کے بعد الف رہا تو مد اصلی ہو کے ماں ہو جاتا، مگر یہاں الف خالی نہیں ہے، الف پہ خود بھی یہ زبر ہے، یعنی الف کی اپنی حیثیت بھی ہے، یہاں پہ الف پہ کھڑا زبر ہے، میم 1 حرکت ہے، الف 2 حرکت ہے۔ معارب، یہ غلطی جو ہے پورے ناظرے والے کرتے ہیں، آپ دیکھیں گے پورے ناظرے والے ماریبو پڑھتے ہیں، یہ معارب ہے نا جی، ٹھیک ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے اچھا پڑھا، بہت خوب۔ شمس تبریز صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام علیکم۔ وعلیکم اعوذ السلام باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، خلق نہیں، اذا، نیچے یہ باقی کے نیچے کی لائنیں پڑھیں، انہوں نے معارب تک پڑھا ہے۔ اچھا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم یرونہا
وصاحبته ذلك فقال حافظين فأوتي كتابه كيف فعل ولي دين أوحى لها بما يعون وطور سینین. ماشاء اللہ، ویری گڈ. یہ اوپر کی لائن میں اوہا لہا ہے، اس میں کتنے ایٹم ہیں؟ کہاں گیا اوحالہ؟ پہلے دیکھ لوں میں. لاسٹ بٹ ون لائن میں، آخری میں. اوحالہ میں ایک لین ہے، ایک مد اصلی ہے، اور ایک وہ ہے مد اصلی اور ایک کھڑا زبر، یعنی لین، کھڑا زبر، مد اصلی. جی ویری گڈ. جی ہاں، اور یہ جو لین ہے، جو لین پڑھنے کا جو ہمارا طریقہ ہم بتایا، جو اس کا اصلی طریقہ ہے، اس میں کیسا ہے؟ خوبصورت موڑ دے کے نرم آواز سے پڑھنا. لین کس کو بولتے ہیں؟ خوب، جیسے یوم ہے، یوم یوم، ایسا یوں گھمانا اس کو. یوم یرونہا، یوم یرونہا، جیسا یہاں پہ ہے کیفا، کیفا ہے نا. کیفا نہیں، وہ اردو والا برڈ ہے، وہ کیفا، کیفا حلق نہیں، کیفا حلق نہیں، کیفا. لین کو تھوڑا سا ظاہر کرنا کہ میں لین پڑھ رہا ہوں. او حالہا. اور کوئی بھی پڑھیں گے نا تو آرام سے پڑھنا، ایک ایک کلمہ الگ الگ کر کے پڑھنا، ایک ہی سانس میں تیزی سے نہیں پڑھ دینا ہے نا. ایک ایک کلمہ الگ الگ پڑھنا تو اچھا معلوم ہوتا. آپ ایک چیز کو پورا سنوار کے، پورا اچھا کر کے، بالکل آپ کا پریزنٹیشن اچھا رہنا. نیکسٹ کون پڑھ رہے؟ نیکسٹ کون نہیں پڑھے کل؟ محمد صاحب ذاکر، سید ذاکر حسین. جی ہاں، ذاکر حسین صاحب، کل آپ کا نام پکار رہا تھا، آپ نہیں تھے. نیچے پڑھیے. جی ہاں، کہاں سے پڑھوں سامنے؟ اب اوپر سے پڑھیے، ہو گیا نا پیج آپ کو؟ جی ہاں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق اذا وخاب واذا خریا. ایک منٹ بتاتے ہیں، ایک منٹ. یہ جو اذا خریا ہے نا، کل میں بتایا تھا، آپ لوگ بہت سے نہیں تھے اس لیے پھر ریپیٹ کر رہا ہوں. یہ جو خریا ہے، جی، وہ اذا خریا. ایک منٹ وائٹ بورڈ ڈال کے سمجھا رہا ہوں، ایک منٹ. جی جی. اچھا. خو ری، یہ یا پہ کیا کرا انہیں؟ یہاں پہ حمزہ پہ زبر لکھا، زبر دے دینا. اب یہ یا خالی ہے، وہ یا پہ کچھ بھی نہیں ہے، یا سائلنٹ ہے، یا نہیں پڑھنے کا ہے. کیونکہ زبر حمزہ پہ ہے، یا پہ نہیں ہے. وہ خالی یا کا ٹیکا لیا انہیں. یا یہ حمزہ کو ہمیشہ کچھ نہ کچھ نیچے ورڈ ڈال کے لکھتے، خالی نہیں لکھتے، وہ سنگل دکھتا. بول کے خوری آ، حمزہ پڑھنا ہے، حمزہ کا زبر ایک حرکت پڑھنا ہے. خوری آ، خوری یا نہیں، خوری نہیں بول رہا ہوں سب کو. خوری یا نہیں پڑھنا آپ لوگ، یہ غلطی ہمیشہ ہوتی. بلکہ ہمیشہ آپ دیکھیں گے قرآن میں حمزہ کے اوپر انہیں واو کا بھی استعمال کرتا کبھی، ہے نا، اس پہ بھی ڈالتا کبھی. تو اس میں بھی کیا رہتا ہے، یہ واو سائلنٹ ہے. یہ ہم کو حمزہ کو ہی پڑھنا ہے. جس حرف پہ زبر زیر پیش رہے وہی حرف پڑھنا، وہ حمزہ پہ رہتا. اور حمزہ لکھنے کے لیے انہیں کیا کرتا، واو اور یا لکھتا وہاں پہ خواہ، خالی اس کا ٹیکا لینے کے لیے. وہ سائلنٹ رہتے، وہ واو بھی سائلنٹ رہتا، وہ یا بھی سائلنٹ رہتا. قرآن میں اکثر جگہ یہ آتا، قرآن میں اکثر جگہ یہ آتا. تو یہ یا اور واو نہیں پڑھنا، یہ یا اور واو خالی ہے، زبر حمزہ پہ ہے نا. چلیے آپ پڑھیے. آپ وہ اذا خریا وقوائب فی جیدہا. فی جیدہا میں کتنے آئٹم ہیں؟ 1 2 3 آئٹم ہے. مثلا کون سے؟ ایک مد اصلی ہے، اور لین ہے، پھر مد بڑا مد ہے، الف پہ مد ہے، الف پہ مد ہے. میں کوئی چھوٹا مد بڑا مد تو پڑھایا نہیں آپ کو. بڑا مد لین کا ہے، لین ہے، بولے آپ لین کا ہے. جیم کے بعد ہے، مطلب جیم پہ تو زیر ہے، لین میں تو ہمیشہ زبر رہتا ہے، جیم پہ تو زیر ہے. فی جیدہا، فی
नहीं है मतलब इसमें मध्य लीन नहीं है। हाँ लीन नहीं है, सब मध्य जी। असली है, 3 मध्य असली जी। है। कितने एटम है? 3 एटम है। कौन से 3 कौन से? है, तीनों मध्य असली है। तीनों मध्य असली। ठीक, पढ़िए आगे। यक़ौलु नहीं, यखौलु नहीं है, देख के पढ़िए। यक़ौलु नहीं है, गलत पढ़ रहे हैं आप। खाफ पे पेश है, जो होंठ गोल करके पढ़ना है पेश को। यक़ौलु आप पेश को होंठ गोल करके पढ़िए, पेश का आवाज फॉरवर्ड जाता, जबर नहीं है वो यखौलु पढ़ने। यकूलु आपका नाम यक़ूलु फ़अख़रुहा फा आ खा, 3 हरफों पे जबर है। फा आ खा, रू हा, रू 2 मध्य असली है। जी। पढ़िए, सही पढ़िए। फ़अख़रुहा नहीं, फा आ खा, 3 जबर हो गए। रुहा, उसके बाद फ़अख़रुहा फा आ, अब मैं जैसा पढ़ रहा हूँ आप वैसे पढ़िए। फा आ खा रूहा, फ़अख़रुहा। हाँ, रू में मध्य असली है, हा में मध्य असली, बाकी सब एक एक हरकत वाले हैं, जबर है सब पे। जी जी आगे पढ़िए। ला यमूतु फीहा, कितने आइटम है इसमें? 1 2 3 आइटम है इसमें। और अच्छा देख के बोलिए। आप नहीं कर रहे हैं प्रैक्टिस, आप होमवर्क नहीं कर रहे हैं, आप जितना टाइम लगाना है उतना टाइम नहीं लगा रहे। जी मस्त। कितने आइटम है? 4 आइटम। ला 1 2 ला में 1 आइटम है। जी। यमू में 1 आइटम है। एक है, फी में 1 है, हा फी में में 2 1 जी। फीहा कितने आइटम हो फीहा गए? 4 हो गए। 1 2 4 आइटम 3 हो गए। 4। चारों के चारों मध्य असली है, सही है। जी हाँ। जी हाँ जी। मारीबू, मैं इतनी देर से समझाया, अभी थोड़ी देर पहले। जी मारिबू नहीं सॉरी, है ये, मारीबू। हाँ मेरे को मालूम है, मेरे नाजिरे वाले 99% ये मारिबू ही पढ़ी है इसको। पूरे कुरान में जब भी अलिफ में खड़ा जबर आता वो लोग मारिबू ही पढ़ी है उसको। तो ये माइक बंद करिए, दूसरे लोग माइक बंद करिए, आप लोगों की आवाज आ रही ना। जो पढ़ रहे हैं उन्हें वो करना। मारिबू यौमा यरौनहा, यौमा यरौनहा वसाहिबतिही वसाहिबतिही। जी ये भाई, ये माइक बंद करें जो लोग अल्लाह अकबर। मुख्तार इकबाल साहब। जी सर। माइक बंद करें ना, माइक आप बंद नहीं करें। पढ़ रहे ना, जो पढ़ने वाले का माइक खुला रहे, बाकी के सब लोगों के माइक बंद रहे। इसका वीडियो भी आप इसे वीडियो अभी आप करने के लिए कहिए प्लीज। अल्लाहुम्मा या कादी अल हाजात, अल्लाहुम्मा या दा। ये 1 मिनट मैं बंद कर देता हूँ। जी चलिए आप पढ़िए। ज़ालिका नहीं, यौमा से पढ़िए, यौमा यरौनहा वसाहिबती। यौमा यरौनहा में क्या है? मध्य 1 2 3 आइटम है मुझसे। कौन से? पूरे मध्य असली है। पूरे मध्य असली नहीं है ना, यही तो प्रॉब्लम है। आप नहीं पढ़ रहे ना, नहीं समझ रहे ना चीजों को, होमवर्क नहीं कर रहे ना। जो तजदीद है ना, वो जबर है ना मुझसे वाव के बाद। हाँ वो तो उन्हें लीन हो गया ना, मध्य असली नहीं हुआ। पेश रहा तो होता। अच्छा वाव से पहले पेश रहा तो मध्य असली होता, जबर रहा तो लीन होता। जी जी। यौ में लीन है, यरौ में लीन है, नहा में मध्य असली है। जी जी। यौमा घर में थोड़ा यरौना, इस पे काम करिए। हाँ ठीक है। जी 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 माफी चाहता हूँ। 3 आइटम है, 2 लीन है, 1 मध्य असली है। जी जी
وصاحبته ذلك فقال حافظين وأوتي كتابه كيف فعل. کتنے آئٹم ہے اس میں؟ لین اور دو ایٹم ہے مجھے. کون سے پہلے میں لین ہے کیفا میں، کیفا، اور لام پہ زبر ہے. زبر رہا تو آئٹم بنتا ہونے مدیس لی ہے نا وہ، خالی ایک حرکت ہے نا وہ، کیفا ایک لین ہے، ایک لین ہے، مداس. ایک ہی آئٹم ہے، لین ہے بس. اچھا کیفا کیفا میں لین ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، دو آئٹم نہیں ہے اس میں. یہی بول رہا ہوں، یہ اسٹیج پہ ہی آپ جو ہے جہاں چھوٹ رہا ہے، جہاں پہ آپ اس کو سبق کو ذرا اچھا کر لیں، ذرا وہ ہوم ورک پڑھ کر مکمل کر لیں. آگے پڑھیں. جی. ولیدین ولیدینی پڑھیے. ولیدینی جی اوہالہا. کتنے آئٹم ہیں؟ دو ایٹم ہے مجھ سے. غور سے دیکھ کے بولیے. آپ ایزی لے رہے ہیں، آپ سمجھ رہے ہیں میں بہت نہیں لے، چھوٹی چیز ہے نا بالکل. اوہالہا کتنے آئٹم ہے؟ تین ایٹم ہے مجھ سے. 3 آئٹم ہے. کون سے ہیں؟ یہ ایک لین ہے، ایک کھڑا زبر ہے، اور مد اصلی. جی ویری گڈ. لین، کھڑا زبر 2 حرکت، مد اصلی. نیچے کی لائن پڑھیں. بیما یوعونا. غلط پڑھ رہے ہیں نا آپ، ذرا دیکھ کے پڑھیے نا، پیج کو ہولڈ کر کے پڑھنا ہے. بیما یوعونا. جی نہ بیما یوعونا. بیما یوعونا. جی وطور سینین. ماشاء اللہ. اور کل جو نہیں پڑھے، کوئی ہے ایسے جو کل نہیں پڑھے؟ السلام علیکم یا استاد، میں نے نہیں پڑھا. سعید پرویز. جی پڑھیے جناب. کہاں سے؟ پہلے سے پڑھیں سر؟ اوپر سے پڑھیں. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. خلق اذا وقب. وقب نہیں ہے، وقب. اذا وقب واذا قرئ وقوائب في جيدها يقول فأكروها لا يموت فيها مآرب. ماشاء اللہ. اور کون نہیں پڑھے کل؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. پڑھیے. السلام علیکم. حامد الاسلام سب پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق نہیں، نیچے یوم یرونہ سے. یوم یرونہا وصاحبتہ ذالک فقال حافظین وأوتی کتابہ کیف فعل ولیدین او حالہا بما یؤون. بما یوعون مد اصلی ہے. پڑھیے. بما یؤون جی وطور سینین. وطوری. دیکھو بھاگنا نہیں، سکون سے پڑھنا ہر چیز. اور ہے نا، ایک ہی سانس میں پورے پڑھ دوں گا بولے تو نہیں ہوتا، آرام سے پڑھیے. نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں؟ السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرحان صاحب، اختر صاحب پڑھیے. جی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. خلق اذا وقب واذا عری وقوعب فی زیدها یقول
فأعقروها لا يعمت فيها لا يموت، لا کل میں بتایا تھا، یہ پہلے بھی بتایا تھا، میں آپ کو یہ وائٹ بورڈ پہ بتا رہا ہوں، آپ یہاں غور سے دیکھیے. جی یہ جو ہمارے پاس 28 حرف ہے، ٹوٹل الفابet کتنے ہمارے پاس؟ 28 الفابet. 28 الفابet میں 5 حرف ایسے ہے جس میں الف ڈائریکٹ نہیں لگتا، 21 حرف میں لگتا. وہ 21 حرف جو ہے اب آپ پورے دیکھ لیے، با، تا، جا، ہا، خا، یہ ایسے 21 حرف ہے جس میں الف حرف کے اندر جڑ جاتا، جڑنے کی بات. لیکن یہ 5 حرف ایسے ہے جس میں الف نہیں جڑتا، اس کو الف الگ لکھنا پڑتا. جیسے ہے نا، دال ہے، دال کے زبر کے بعد آپ کو دال، الف دال میں نہیں جوڑ سکتے آپ، الف الگ لکھنا پڑتا. اور زال ہے، زال میں الف الگ لکھنا پڑتا. را ہے، را میں الف الگ لکھنا پڑتا. زا ہے، زا میں الف الگ لکھنا پڑتا. وا ہے، وا میں الف الگ لکھنا پڑتا. یہ 5 حرف ہے، دال، زال، را، زا اور وا. یہ 5 حرف ایسے ہیں 28 حرف میں جس میں الف کو الگ بازو لکھنا پڑتا، یہ جڑتا نہیں اس میں، ہے نا. اس کو یہ 5 حرف، باقی کے 21 حرف میں آپ جوڑ سکتے. اور اس میں کیا ہے، یہ ہے لام. لام میں الف جوڑنے کے لیے وہ لوگ کیا کرے، لام کو جو ہے آدھا ہی لکھتے، اتنا ہی لکھتے، اتنا لکھ کے الف کو ٹیڑھا ملاتے اس میں، اور یہ ہو جاتا مد اصلی. لا، لا کیسا پڑھیں گے اس کو؟ الف ہے نا لگا ہوا لام میں، لا، لا مانے نہیں، نہیں ہے نا. جی جی نہیں کہ نو، نو میں نیگیٹو، نو. لا، لا الہ الا اللہ، لا اقسم بہذا البلد، لا اقسم بیوم القیامہ. کئی سورے شروع ہوتے، کئی آیتیں لا سے شروع ہوتے. لا پہلے آیا تو بات کرنے کے اندر ایک فورس آ جاتا ہے، طاقت آ جاتی، ایک یعنی ڈائنامزم ہو جاتا ہے، معنوں میں ایک اچھال آ جاتا. سمجھے نا. تو لا ہمیشہ کیسا پڑھیں گے آپ؟ یہ 2 حرکت سے پڑھیں گے، مد اصلی ہے. پوری قرآن میں لا پڑھیں گے تو مد اصلی سے پڑھیں گے. تو کیا معلوم ہوا یہاں پہ کہ ایک تو لا کو، یہ لا میں الف لگا ہوا ہے نا، الگ سے لگا ہوا ہے نا. اور یہ کون سے حرفوں میں لگتا ہے، اور کون سے حرف ایسے ہیں جس میں الف نہیں لگتا، ہم کو الگ سے پڑھنا پڑتا. جیسے اذا وقبا پہلی لائن میں مد اصلی ہے، وہ کوائبا، واو کے بعد الف ہے، الگ لکھا ہوا ہے. لا یموت فیہا، یہ لام ہے پہلا، تو آپ کا کیا پڑھے؟ لا یموت فیہا، لا نہیں ہے، لا یموت. پڑھیے صحیح. لا يموت فيها. جی، فیہا 2 مد اصلی ہے اس میں. جی جی لا يموت فيها. جی مآرب. جی جی اوکے. نیکسٹ کون پڑھنا چاہ رہے ہیں اور کون نہیں پڑھے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ارشاد صاحب پڑھیے. جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے پڑھوں؟ یہ یوم یرونا. یوم یرونہا وصاحبتہ ذالک وقال حافظین وأوتی کتابہ کیف فعل ولی دین اوہا لہا نہیں، غلط ہے. اوہا لہا. ہاں، لین اچھا پڑھیے. ہے کیسا پڑھنا؟ لین، آؤ، آؤ، اوہا لہا جی. بما یوعون، یو نہیں ہے، یو دیکھ کے پڑھیے، پیش ہے. بما یوعون جی وطور سینین. ماشاءاللہ. اور کوئی بچے ہوئے ہیں؟ ہو گیا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. پڑھیے. پڑھیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. محمد تابش صاحب، آپ پہلے آئے تھے یا آج ہی آئے؟ نہیں، پہلے سے آیا ہوں میں، 2 روز نہیں آیا تھا. اچھا، مگر آپ نے نام نہیں لکھا. میرے پاس آپ کا نام نہیں ہے تابش صاحب کا. کیا نام ہے آپ کا پورا؟
मोहम्मद ताबिश शेख इस्माइल। मोहम्मद ताबिश शेख इस्माइल, माशाल्लाह बहुत ही लंबा है यार। मैं सिर्फ ताबिश लिखता हूँ भाई। जी और ये आप कहाँ से पढ़ रहे हैं आप? मैं महाराष्ट्र के जिला जलगांव के रावेर शहर से पढ़। अच्छा, महाराष्ट्र से। और क्या आपके क्या प्रोफेशन है, क्या करते हैं आप? टीचर हूँ मैं। टीचर है, माशाल्लाह जी। पढ़िए। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खलक़ा इज़ा वक़बा व इज़ा कुरिया व कवाइबा फी जीदिहा यक़ूलु फ़अक़रूहा ला यमूतु फ़ीहा मआरिबु। आगे भी पढ़ूं? नहीं, बस है। आगे जो है, और कोई बचे हुए हैं और कोई पढ़ना है किसी को? अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम। मोहम्मद इस्माइल साहब पढ़िए। जी शुरू से हजरत। नहीं, यहाँ जहाँ छोड़े हो ना, यौम यरौना से पढ़िए। वसाहिबतिही ज़ालिका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वसाहिबतिही नहीं, यौम ज़ालिका। यौम यरौना पहला वर्ड। यौम यरौनहा वसाहिबतिही ज़ालिका फ़क़ाल हाफ़िज़ीन व ऊतिय किताबहु कैफ़ फ़अल वलियदीनी औहा लहा बिमा यूऊन व तूरी सीनीन। माशाल्लाह, वेरी गुड। हुरूफ मद्दा कितने हैं? किसमें हुरूफ मद्दा कितने हैं? हुरूफ मद्दा मैं शुरू के कुछ क्लासेस नहीं अटेंड कर पाऊँ हजरत। जी अच्छा। स्टार्टिंग हुरूफ के मद्दा 3 है। आप पूरे रिकॉर्डिंग सुनिए जाके, जो जो मिस हो गए। हुरूफ मद्दा 3 है, अलीफ या वाव। हुरूफ लीन कितने हैं? ये भी मिस हो गया? नहीं, ये कल ही आप बता रहे थे ना। कल नहीं, ये लीन भी बता के बहुत दिन हो गया। कितने हैं हुरूफ लीन? 2। कौन से वाव और या। वाव या। और इसकी तरकीब क्या है, इसका फार्मूला क्या है? ये साकिन रहना, इससे पहले वाले हर्फ पे जबर रहना। लीन किसको बोलते हैं? जिसे मारूफ आवाज में पढ़ी जाए, नरम आवाज में। हाँ, सॉफ्ट पढ़ने को, नरम पढ़ने को बोलते लीन, है ना? अच्छा करके पढ़ना उसको। माशाल्लाह। हो गए सब लोग? पढ़ लिए? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। जुबैर भट्ट साहब पढ़िए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ इज़ा वक़ब व इज़ा कुरिअ व कवाइब फी जीदिहा यक़ूलु फ़अक़रूहा ला यमूतु फ़ीहा मआरिबु। वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़े। और कोई है? और कोई पढ़ना चाह रहे हैं? कौन? पढ़िए। जमील अहमद साहब पढ़ना चाह रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। पढ़िए। यौम यरौना। शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। खलक़ा इज़ा वक़बा व इज़ा कुरिया व कवाइबा फी जीदिहा यक़ूलु फ़अक़रूहा जी ला यमूतु फ़ीहा मआरिबु। माशाल्लाह, वेरी गुड। ओके, सब लोग हो गए? वेरी गुड। हम देखिए, पहले दिन हम लोगों ने ये बोला था
کہ جتنے आराब है, जितने साइन है, यानी जो जो हरफों पे जो साइन लगते हैं, जो इशारे लगते हैं, अलामत लगते हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे. तो हमने क्या किया, पहले जबर जेर पेश पढ़ा, फिर उसके बाद हमने खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश पढ़ा, फिर उसके बाद हमने जज़म पढ़ा, फिर उसके बाद हमको क्या पढ़ना है अभी ये है ना, उसके बाद हमको तजदीद पढ़ना है, और उसके बाद हमको जो है दो जबर दो जेर दो पेश, जिसको तनवीन बोलते हैं, दो है ना, इसको बोलते हैं दो जबर दो जेर दो पेश को बोलते हैं तनवीन. और उसके बाद हमको पढ़ना है एक बड़ा मद आता, एक छोटा मद आता. ये तमाम चीजें जो अभी मैं ये लाइन में लिखा, ये है ना, ये जो लाइन में लिखा मैं, ये एक, ये दो, ये तीन, ये चार, ये पांच, ये छह, ये 7 आइटम है. ये 7 आइटम जो है हरफों पे लगने वाले हैं, ये सब ऊपर नीचे लगते हैं, और इसके हिसाब से हम पढ़ते हैं. तो ये लगने से क्या चेंज आता, क्या करना है हमको, कैसा करना है, क्यों लगता क्या है, उसकी पूरी तफसील हम पढ़ रहे हैं ना. सबसे पहला आइटम हम लिए जबर जेर पेश, उसकी मकदार एक हरकत थी, हम उसको एक हरकत से ज्यादा नहीं खींचना है हमको. जबर का आवाज ऊपर जाता है, जेर का आवाज नीचे 90 डिग्री से नीचे जाता है, पेश का आवाज फॉरवर्ड जाता है. आज बहुत से लोगों ने पेश सही नहीं पढ़ा, पेश का आवाज फॉरवर्ड जाता है, और जबर जेर पेश की मकदार एक हरकत है, उसको नहीं खींचना है. जितना छोटा पड़े, जितना कम पड़े उतना सही है, जितना लंबा करे वो गलत है ना. मारूफ लहजा मने जल्दी पढ़ना जबर जेर पेश. और उसके बाद हम नेक्स्ट आइटम हम पढ़े, नेक्स्ट आइटम हमारा था खड़ा जबर खड़ी जेर उल्टा पेश. इसकी मकदार 2 हरकत है. ये भी जबर जेर पेश के वैसा ही है इसका डायरेक्शन, लेकिन इसकी मकदार 2 हरकत है. खींच के पढ़ेंगे थोड़ा, इसकी मकदार 2 हरकत है, इसकी मकदार 1 हरकत है, तो इसकी मकदार 2 हरकत. उसके बाद हम जज़म पढ़े. जज़म को अरबी में बोलते हैं सुकून. हाँ, हम तफसील से पढ़े जज़म पे. जज़म को हम क्या करें, तफसील से पढ़े. एक बार फिर बता देता हूं, इसको बोलते हैं जज़म. ये जो अलामत है इसको बोलते हैं जज़म, और इसको सुकून भी बोलते हैं. तजवीद की लैंग्वेज में इसको हमेशा सुकून से ही बोलते हैं, जज़म कम बोलते हैं. सुकून, जिस हर्फ पे सुकून लगा हुआ रहता, जैसे ये ता है, ये ता पे जो है सुकून लगा हुआ है, जज़म लगा हुआ, तो हम बोलते हैं ये ता साकिन है. ता साकिन है का मतलब ता पे सुकून है. जिस हर्फ पे सुकून रहता है उसको क्या बोलते हैं, साकिन. साकिन, साकिन हर्फ कैसा पढ़े जाता, साकिन हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ से मिला के पढ़ा जाता, पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है. इनफैक्ट कैसा, यहाँ पे जो है जबर है अलिफ पे, ये जज़म क्या करता, पीछे जाके हरकत को पकड़ता, पीछे पहले वाले हर्फ की हरकत को पढ़ता. अत 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 है ना. अगर यहाँ पे जबर नहीं है, अगर यहाँ पे जबर नहीं है, यहाँ पे जेर है, तो इन्हें जाके जेर को पकड़ता है. इत कैसा पढ़ा जाता है पूरे कुरान में, पहले वाले हर्फ की हरकत को जाके पकड़ता हूं. अगर जेर भी नहीं है, अगर पेश है, तो इन्हें जाके पेश को पकड़ता. जो भी हरकत है उन्हें उसको पकड़ता जाके. उत अत इत उत, समझ गया ना. ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. और जज़म पढ़ने के बाद आवाज एकदम रुक जाती, साइलेंट हो जाती, इसीलिए उसका नाम है सुकून. आवाज सुकूनत अख्तियार कर लेती, ठहर जाती, स्टॉप हो जाती एकदम. जैसे ये अलिफ पे जबर है और ये बा साकिन है, ये बाप क्या है, साकिन है. अब रुक जाती आवाज यहाँ पे, है ना. अन, रुक जाती आवाज यहाँ पे आके, यहाँ पे आवाज आके रुक जाती. अन, क्यों, नून का जज़म ये जबर को पकड़ा, अन, आवाज ठहर जाती, इसीलिए उसका नाम सुकून है ना. इसीलिए उसका नाम क्या है, सुकून है. ये नून साकिन है, ये बा साकिन है, ये ता साकिन है. साकिन हर्फ हमेशा अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है. मैं आपको पूछूंगा जज़म कैसा पढ़ा जाता है, तो क्लास का हर आदमी ये बोलना, जज़म अपने से पहले वाले हर्फ की हरकत से मिला के पढ़ा जाता है. कोई भी हरकत रहो, जबर है तो जबर से, जेर है तो जेर से, पेश है तो पेश से. 3 ही हरकत है हमारे पास, हरकत सलासा 3 ही है, जबर जेर पेश. ठीक है ना. इसको बोलते हैं जज़म, इसको बोलते हैं सुकून.
इसको बोलते हैं साकिन। ये तीनों चीजें मालूम रहना आपको। हो गया। अब हमारा नेक्स्ट वर्ड, किसी को जज़म में कोई डाउट है तो मेरे से बात करना, कोई पूछना है आपको नहीं समझ में आ रहा, कोई डाउट है तो मेरे से बात करना, है ना। ये हो गया जज़म। वालेकुम सलाम जी, बोलिए। ये हम जो शुरुआत में दुआ पढ़ते हैं रब्बी शरली, वहां पर पहले शर्री पर जो है वो तस्दीद है और उसके बाद में जज़म है, तो फिर रब्बी को उधर शर्री के साथ मिलाना है कि क्या करना है, कैसा पढ़ना, उसमें थोड़ा कंफ्यूजन है। देखिए, जज़म को पहले वाले से मिलाना है, आगे वाले से नहीं मिलाना है। तो हम और वो आप जो बोल रहे हैं वो मैं उसको समझाता हूँ, मैं समझ गया आपकी बात, मैं उसको समझाऊंगा, वो दुआ डाल के समझाऊंगा। अब आज हम क्या पढ़ रहे हैं, ये तस्दीद, आप तस्दीद के बारे में पूछे, मैं पहले आज तस्दीद पढ़ा देता हूँ। आज हम क्या करें, जज़म पढ़ लिए, जज़म हम पढ़ लिए थे, है ना, ये भी पहला पढ़ लिए थे, दूसरा पढ़ लिए थे, जज़म पढ़। आज हमारा टारगेट है तस्दीद, उसके बाद हम तनवीन पढ़ेंगे, उसके बाद ये मदों का पढ़ेंगे। आज हमारा टारगेट है तजदीद, तजदीद, तजदीद। सब लोग गौर से देखें तजदीद को। आज हम क्या पढ़ रहे हैं, तजदीद। इसको क्या बोलते हैं, तजदीद, ताशीन, तजदीद, तजदीद, है ना। अब ये बा है और इसके ऊपर तजदीद है, इसके ऊपर तजदीद है, उसके ऊपर हरकत भी रहती। जो भी हर्फ पे तजदीद रहेंगी उसको बोलते हैं मुशद्दद। जिस पे तजदीद रहती है उसको क्या बोलते हैं, मुशद्दद, मुशद्दद, मुशद्दद। अब इतने लगाने की जरूरत नहीं, उर्दू के साथ पढ़ लेना, बाहर आ रहा। मुशद्दद जी, मुशद्दद किसको बोलते हैं, ये नून क्या है, मुशद्दद है, ये मीम क्या है, क्यों, उस पर तजदीद है। जिस हर्फ पे तजदीद होती है उसको क्या बोलते हैं, मुशद्दद। ये टर्मिनोलॉजी सबको मालूम है ना। जिस हर्फ पे सुकून रहता है उसको बोलते हैं साकिन, जिस हर्फ पे तजदीद रहती है उसको बोलते हैं मुशद्दद। ये तो खाली नाम हो गया, हाँ, उसका नाम हो गया। अब आपको मैं तजदीद क्या है वो बताना चाह रहा हूँ, और आप इसको अच्छा समझ गए तो तजदीद पढ़ते वक्त में गलती नहीं होती। अक्सर गलतियां तजदीद पढ़ने में होते कुरान में, अक्सर गलतियां। अब मैं आपको बता रहा हूं, ये तजदीद जो है, तजदीद कुछ भी नहीं है, कोई मसला नहीं है तजदीद का। तजदीद क्या है मैं आपको यहां से बताता हूं। ये अलिफ पे जबर है, ये बा है, और ये बा पे जज़म है, ये बा पे जज़म है। ये जज़म क्या करा, जाके ये जबर को पकड़ा। कैसा अब कैसा पढ़ेंगे इसको, अब है ना, अब पढ़ लिए। अगर इसके बाद और एक बा है, फॉर एग्जाम्पल, और एक बा है और उस पर जबर है, आप क्या पढ़ेंगे, अब बा। ये जज़म इसको पकड़ लिया, यहाँ पे चढ़ गया उन्हें, यहाँ पे रुक गया उन्हें, यहाँ के अब बा। अब आप सब लोग माइक बंद करें, तमाम लोग जितने है क्लास में पूरे माइक बंद करें। नहीं कर रहे आप लोग माइक। सैयद शफी साहब का माइक खुला, खान खुला, जमील अहमद साहब खुला है। अरे ये माइक कैसा बंद करा दिया है? जो माइक के ऊपर टच करिए, माइक को, स्क्रीन को टच करिए, माइक आता, माइक को दबा दीजिए, स्क्रीन को टच करिए, माइक खुलता, माइक को टच करिए, बंद हो जाता जी। वेरी गुड, ओके। अब ये देखिए, आप इसका ये जज़म कैसा पढ़े, अब, और फिर उसके बाद क्या है, बा पे जबर है, अब बा। दो पीसेस में पढ़े आपको, दो टुकड़ों में पढ़े आप इसको, अब बा, है ना। अगर पूरे कुरान में क्या समझाया उन्हें, जब भी दो हर्फ सेम साथ आ जाएंगे, दोनों सेम हर्फ, बा के बाद बा आ जाएगा, ता के बाद ता आ जाएगा, दो हर्फ साथ आ गए तो उन्हें क्या करता, उन्हें क्या करा, ये बा के जबर को या मुंतकिल कर दिया उन्हें, या मुंतकिल कर दिया, और इसको क्या करा, उन्हें ये जज़म को तजदीद बना दिया। अब ये बा लिखने की जरूरत नहीं है, अब इसमें आ गए दो बा, और ये जबर यहां लाके लिख दिया। अब इसको वैसे पढ़ेंगे पहले कैसा, अब बा, अब दो बा लिखने की जरूरत नहीं है। अब इसके अंदर दो बा आ गए, कौन से दो बा आ गए,
एक बार जज़म वाला आ गया, एक बार जबर वाला आ गया। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़े जाता है। तजदीद की तारीफ क्या है, तजदीद की को कैसा एक्सप्लेन करेंगे आप? तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार जज़म से, एक बार उसकी हरकत से। एक बार जज़म से, एक बार उसकी हरकत क्या है? जबर है, उस पे अब्बा, अब्बा, अब्बा 2 बार पढ़ा जाता है। जहां पे भी समझिए ये नून है, फॉर एग्जाम्पल ये नून है। जावेद अहमद साहब माइक बंद करिए प्लीज। ये जावेद अहमद माइक बंद करिए। खान साहब माइक बंद करिए, अभी तक बताया नहीं किसी ने आपको माइक कैसा बंद करना जी। तो ये नून पे क्या है? ये नून पे तजदीद है, ये नून पे तजदीद है। यहाँ पर जबर है और इस पे भी जबर है। आप इसको कैसा पढ़ेंगे? अन्ना, अन्ना नून को 2 बार पढ़ेंगे। और आप ये नून की ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 नून निकलेंगे, एक नून जज़म वाला, एक नून जबर वाला। ये 2 in 1 है। ये तजदीद जो है 2 in 1 है। ये आप समझ गए? 2 in 1 है। 2 नून लिखने की जरूरत नहीं है, एक ही नून लिख के उस पे जज़म को तजदीद में तब्दील कर दिए और जो हरकत थी लाके वहां लिख दिए। जैसे यहाँ और एक बताता हूँ, है ना? हाँ? ये जीम पे जबर है और ये बा है। आप कैसा पढ़ेंगे इसको? जब। ये जज़म जाके किसको पकड़ा? ये जबर, जब। और इसके बाद और एक बा है जिस पे पेश है, जब बू, जब बू, जब बू। पढ़े ना आप? बिल्कुल सही पढ़े, जब बू। अब ये तजदीद लगाने से क्या होता? अब आप ये बा को गिरा दिए और इसका पेश लाके यहाँ लिख दिए, है ना? अब ये इसको तजदीद कर दिया। अब इन्हें एक में ही दोनों चीजें हो गई इसके। जब बू, अभी भी ऐसे ही पढ़े जाएंगे इन्हें, जब बू। अब 2 बार लिखने की जरूरत नहीं, है ना? इसकी ब्रैकेट अगर आप खोलेंगे तो फिर वही एक बार जज़म वाला, एक बार पेश वाला निकलेगा। जब बू पढ़ेंगे ऐसा पढ़ेंगे बिल्कुल जैसे 2 बार लिखे हुए, एक में आ गए दोनों चीजें, 2 in 1 हो गया वो। जब बू। पूरी कुरान में तजदीद वाले हर्फ को 2 बार पढ़ना है, एक बार जज़म से, एक बार उसकी हरकत से। जबर है तो जबर, जेर है तो जेर, पेश है तो पेश। यहाँ पेश है, हम कैसा पढ़ रहे हैं? जब बू, जब बू। हाँ? और क्या रहता है? ये पढ़ने में सख्ती आ जाती क्योंकि 2 एक साथ आ गए, 2 हर्फ एक साथ आ गए। एक जज़म वाले को पढ़ के रोकना है आपको, जज़म वाले को पकड़ के। जैसे क्या है यहाँ पे, आपको मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। ये है दाल, अद, है ना? अद। अब यहाँ पे दाल पे जेर है, अद्दी, अद्दी, अद्दी। आप क्या करते? इसको गिरा देते ये दाल को, और यहाँ पे ये दाल के नीचे जेर यहाँ लाके लिख देते और इसको तजदीद में कर देते। अब इसको भी वैसे पढ़ना आपको, अद्दी 2 बार पढ़ना, एक बार जज़म से, एक बार जेर से। अद्दी। तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है, एक बार जज़म से, एक बार उसकी हरकत से। कुरान में जब भी तजदीद आएंगी आप, क्योंकि आप देखिए, अब फिर अगर मैं ये दाल की ब्रैकेट खोला, ये दाल की ब्रैकेट खोला तो 2 दाल निकलते, 2 दाल निकलते, एक जज़म वाला, एक जेर वाला। हाँ? और फिर हम पढ़ते कैसा? अद, अद, फिर एक दी, अलग अलग। तो एक बार रुकना फिर निकलना, एक बार ठहरना फिर निकलना, तो सख्ती आ जाती है उसमें थोड़ा स्ट्रांगनेस आ जाता। अद्दी, अब्बा, सख्ती आ जाती, थोड़ा स्ट्रांगनेस आ जाता। कैसा? मैं आपको बताऊं, एक चीज बताता हूं आपको समझाने के लिए। ये ट्रैफिक लाइट से, ये ट्रैफिक लाइट से, है ना? ये रेड है, ये ग्रीन है, एक येलो रहता, एक दूसरा भी रहता, कोई रहने दो। अब आप यहाँ से स्पीड में आ रहे हैं, आप बाइक पे आ रहे हैं, कैसा आ रहे हैं नहीं मालूम, आप स्पीड से आ रहे हैं, बहुत स्पीड से आ रहे हैं। जैसे ये रेड लाइट आ गई, जैसे ही रेड लाइट आ गई, आप क्या करें? इसको ब्रेक डाउन करें, इसको ब्रेक मारे दबा के, यहाँ आके रुक गया। यहाँ पे आके स्ट्रांगली आप आए थे, स्पीड में आए थे आप,
हाँ, स्पीड में आए थे आप, है ना, स्पीड में आए थे आप, यहाँ आके रुक गए। स्ट्रांग आप ब्रेक मारे तो क्या हुआ, आपके टायरों के निशान पड़ गए, थोड़े टायरों के निशान आ गए, स्पीड है। अब जैसे ही आप यहाँ आके रुके, एकदम ये ग्रीन लाइट होगी, ग्रीन लाइट होते फिर एक्सेलेटर दिया, फिर एक्सेलेटर दिए, फिर पहिए स्ट्रांग, फिर पहिए अपनी छाप छोड़ दे, फिर निकले, फिर टायरों के निशान पड़े, एक बार ब्रेक का, एक बार एक्सेलेटर का, एक बार ब्रेक का, एक बार एक्सेलेटर का, फिर झटके से निकले, झटके से रोके, झटके से निकले, यानी स्ट्रांगली रोके, स्ट्रांगली निकले। वो इंपैक्ट रहना आपके तजदीद में, वो इंपैक्ट रहना जैसा ये बाप तजदीद है। अब ये क्या लिखा हुआ है, अब आप ये दो बा है, इसमें दो बा है, एक बा पे जज़म है, एक बा पे जबर है, और ये रब्बा, रब्बा एक बार जज़म से पढ़े, एक बार जबर से पढ़े, रब्बा तजदीद वाला हर्फ को दो बार पढ़े आप, रब्बा, तो बा में सख्ती आ गई, बा में तजदीद रहने से सख्ती आ गई। पूरे कुरान में जब भी तजदीद वाला हर्फ है आप सख्ती से पढ़िए, स्ट्रांगली पढ़िए उसको, क्योंकि अगर आप स्ट्रांगली नहीं पढ़े तो उसके मानों में जो है ढीलापन आ जाता, उसके मानों में जो है चेंज आ जाता। ये बहुत, मैं एहतियात की बात बोल रहा हूँ, यानी बहुत जरूरी है ये करना है तजदीद में, इसमें तजदीद में। आप पूरे लोग जितने क्लास में है, ये जो गुंजू साहब है, प्लीज माइक बंद करिए ना आप, मैं आपसे थोड़ा ही पढ़ो बोल रहा हूँ, जो आप माइक भी खोल लिया, आप कैमरा भी खोल लिए। दिल फरोज गुंजू साहब माइक बंद करिए, कैमरा भी बंद करिए। दिल फरोज गुंजू साहब, नहीं समझ में आ रहा है, ओके। खान साहब को अब तक समझ में नहीं आया माइक कैसा बंद करना जी। तो ये स्ट्रांगली जो है तजदीद को सख्ती से पढ़ना, कैसा, मैं आपको और एक चीज सख्ती से नहीं पढ़ेंगे, जैसे कुरान में जो है एक वर्ड आया है पहले ही पारे में और सूरे फातिहा में, ई या का, ई एक हरकत, या दो हरकत मध्य असली है, का, ई या का, है ना। अगर आप इस पे तजदीद है, यहाँ पे तजदीद है, यहाँ पे तजदीद है। अब तजदीद है तो कैसा पढ़ना है आपको, इय्याका, इय्याका, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, दो बार आया सूरह फातिहा में। हम हर रकात में पढ़ते सूरह फातिहा, हर रकात में कंपलसरी है। जो रकात में जिमनी सूरा नहीं पढ़ना है उसमें भी सूरह फातिहा पढ़ना जरूरी है। 20 रकात नमाज है, 20 बार पढ़ेंगे, 4 रकात है, 4 बार पढ़ना है। हाँ, फर्ज नमाज में पहले 2 सूरतों में हम जिमनी सूरा पढ़ते, लेकिन दूसरी 2 रकातों में नहीं पढ़ते, लेकिन सूरह फातिहा पूरे चारों में पढ़ते। तो सूरह फातिहा में ये 2 बार आया तो हम हर रकात में 2 बार पढ़ते इसको। इय्याका की क्या है मालूम है, इय्याका नाबुदु इय्याका नस्तईन, है। I pray to you, I pray, ये आ रहे हैं, I pray to you, हाँ, I pray to you। अब इसका आप समझिए, आप क्या करें, इसको स्ट्रांगली नहीं पढ़े, बगैर तजदीद के पढ़े, इय्याका, तो क्या होता, I pray to you। और आप तजदीद से पढ़े, जरा गौर से सुनिए, और आप इसको सख्ती से पढ़े, इय्याका, या को बहुत सख्ती लगा के पढ़े, क्यों, 2 या है उसके अंदर। इय्याका बोलते ही क्या होता मालूम है, यहाँ पे क्या हो जाता, वनली लग जाता। तजदीद लगाने से यहाँ आई प्रे वनली टू यू, मैं तेरी ही इबादत करता हूं। नहीं तो क्या होता, मैं, सॉरी यार, मैं तेरी इबादत करता हूं, मैं तेरी,
اگر آپ اس کو تجدید سے نہیں پڑھے تو یہ اصل میں اس کے معنی کیا ہے؟ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں، اس کے علاوہ کہیں کسی کی بھی نہیں کرتا، تیری ہی عبادت. تو یہ اگر آپ تجدید سے نہیں پڑھے، اس کو سختی سے نہیں پڑھے، تو یہ جو ہی ہے نکل جاتا اس میں سے. میں تیری عبادت کرتا ہوں، تیری بھی کرتا ہوں، اور بھی کہیں کرتا ہوں، اور بھی کچھ کرتا ہوں، اور بھی کچھ کرتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اور بہت سی کھڑکیاں کھل جاتی. لیکن آپ تجدید سے پڑھنے سے اس کے معنوں میں بدلاؤ آ جاتا، بہت ڈائنامک بدلاؤ آ جاتا. جو اگر آپ بغیر تجدید کے پڑھے تو یہ بہت بڑی غلطی ہے. قرآن میں آپ جا کے آخری صفحوں پہ دیکھیں گے احتیاط بول کے لکھا ہوا ہے، وہاں پہ یہ دونوں ایاک نعبد و ایاک، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مانگتے ہیں. اگر یہ ہی نکل گیا، یہ ونلی نکل گیا، تو اس کے معنوں میں ڈھیلا پنا جاتا. اور کچھ بھی یعنی ہم اور بھی کہیں جاتے ہیں، ہم کسی دکان سے سودا خریدتے ہیں، یہاں سے بھی خریدتے ہیں، وہاں سے بھی خریدتے ہیں، لیکن ہم بولے نہیں، ہم یہ یہی دکان سے خریدتے ہیں، بس اس کے علاوہ کہیں نہیں جاتے، یعنی تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مانگتے ہیں. تو جو ہی ہے بہت امپورٹنٹ ہے. یہ ہی جیسا ونلی ہے، یہاں پہ یہ جیسا ونلی ہے، یہ ہی بھی ویسے ہی ہے. تو آپ بغیر تجدید کے پڑھیں گے خالی ڈھیلے پنے سے، ایاک نعبد و ایاک نستعین، نہیں، غلط ہو گیا ہے. ہی نکل گیا اس میں سے، ونلی نکل گیا ہے نا. ہم کیسا پڑھیں گے؟ ایاک نعبد، یا کو گھس کے پڑھیں گے، کیونکہ آپ ایا میں دیکھیں گے. یہاں بتاتا ہوں آپ کو، یہاں پہ ایک بار بتاتا ہوں. یا پہ تجدید ہے، زبر ہے، ایاک. اب میں یا کی بریکٹ کھولا آپ کو سمجھانے کے لیے، یا کی بریکٹ کھولا، دو یا ہیں یہاں پہ، ایک یا ساکن ہے اور ایک یا پہ جو ہے زبر ہے، یہ زیر ہے. ایاک، یہ اتنا حصہ آپ کو الگ پڑھنا ہے. ایاک، یہ دوسرا حصہ مد اصلی ہے. ایاک نعبد، ایاک. کیوں؟ دو یا رہنے سے سختی آ گئی، تجدید میں سختی رہتی. ایک بار آپ کو اس سکون والے حرف پہ ٹھہرنا ہے، پھر زبر والے حرف سے پھر اسٹارٹ لینا ہے، ایاک نعبد. تو یہ سمجھانے کا مطلب یہ ہے کہ پوری قرآن میں تجدید کو بہت ہی اسٹرانگلی پڑھنا، تجدید کو ڈھیلا نہیں پڑھنا، کمزور نہیں پڑھنا. معنی بدل جاتے، بلکہ بعض جگہ تو کفر کا فتویٰ لگ جاتا، جیسے یہاں پر ہے. جیسے یہاں پر آپ کوئی بھی قرآن میں جا کے اس کے بارے میں آخری صفحوں پہ احتیاط میں جا کے دیکھیں گے، میں بتاؤں گا آپ کو بعد میں. تو ہم کو تجدید کی بڑی اہمیت ہے. جہاں قرآن میں تجدید ہے، تجدید والے حرف کو دو بار پڑھنا ہے. دو بار کیسا پڑھنا ہے؟ ایک بار جزم سے، ایک بار اس کی حرکت سے، ایک بار اس کی حرکت سے. ایک صاحب سوال کرے، جو ہماری آخری دعا میں جو ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، عربی لکھنے والے کیا کرتے ہیں، ربی، اللہ کیسا لکھتے ہیں؟ یہ ہم لوگ کیسا لکھتے معلوم؟ ربی کو ایسا لکھتے، ربی. وہ لوگ کیا کرتے ہیں، ربی کو یہ زیر یہاں نہیں لکھتے، عربی وہ لوگ کیا کرتے ہیں، زیر کو یہاں لکھتے، تجدید کے نیچے لکھتے. یہ باپ پہ زیر ہے، یہ ربی، اللہ تجدید کے نیچے. اور ربا ہے تو اللہ کیا کرتے، زبر یہاں لکھتے، زبر یہاں لکھتے. زبر تجدید کے اوپر لکھتے، زیر تجدید کے نیچے لگتے. ہم لوگ زبر اوپر لکھتے، زیر نیچے لکھتے، کلیئر لکھتے بالکل. تو وہاں پر جو دعا ہے وہ عربی اسٹائل کی ہے. تو آپ وہاں پہ دعا میں دیکھیں گے تو آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا، آپ کو کنفیوژن ہو جائے گا. جیسے یہ دعا ہے، سبحان ربی کا، یہ بی میں آپ با پہ تجدید ہے، اس کے نیچے زیر ہے، دیکھ رہے ہیں آپ، ربی کا، رب العزتی، پھر با پہ زیر ہے، تجدید کے نیچے ہو. اب آپ کنفیوز ہے کہ زبر اوپر ہے تو بی کیسا پڑھ رہے ہیں مول صاحب. وہ عربی لکھاوٹ ہے، یہ عربی لکھاوٹ پہ عزتی، زال پہ تجدید کے اوپر ہے، اما میں میم پہ زبر اوپر ہے. تو یہ ایک عربی قرآن میں اور اردو قرآن میں کیا کیا فرق ہے، میں آپ کو بعد میں تفصیل سے بتاؤں گا، وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو آپ سمجھ گئے نا. تو ہمارا آج کا ٹاپک کیا ہے؟ ہمارا آج کا ٹاپک ہے تجدید. تجدید کس کو بولتے ہیں؟ تجدید ہے نا. تجدید والا جس حرف پہ تجدید ہوتی ہے اس کو بولتے ہیں مشدد. یہ حرف مشدد ہے،
जिस हर्फ पे तजदीद रहती है उसको क्या बोलते हैं? मुशद्दद। तजदीद वाला हर्फ कैसे पढ़ा जाता है? तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ा जाता है। कैसा कैसा? एक बार जज़म से, क्योंकि तजदीद की ब्रैकेट खोले तो दो बार जिस हर्फ पे तजदीद है वो 2 हर्फ निकलते हैं उसमें से, एक साकिन एक मुतहर्रिक। मुतहर्रिक किसको बोलते हैं ये भी आपको बता दूं। जिस हर्फ पे ये सॉरी हर सब में वही आ जा रहा है, ये सीन है, ये सीन बिल्कुल साइलेंट है, डेड है, लेकिन अब मैं इस पे हरकत लगा दिया। हरकत लगाते ही बोलते ये सीन मुतहर्रिक है, यानी हरकत वाला है। ये सीन क्या है? मुतहर्रिक है ना। ये बा है, इस पे जेर है, ये बा मुतहर्रिक है, हरकत है इस पे, है ना। ये खाफ है, ये खाफ पे पेश है, ये खाफ मुतहर्रिक है ना। ये तीनों में से कोई भी हरकत आओ, ज़बर आओ, ज़ेर आओ, पेश आओ, मुतहर्रिक बोलते हैं वो। ये हर्फ मुतहर्रिक है। मुतहर्रिक माने हरकत वाला, साकिन यानी सुकून वाला, मुशद्दद यानी तजदीद वाला। तजदीद वाले को बोलते मुशद्दद। साकिन किसको बोलते हैं? सुकून वाला। मुतहर्रिक बोले तो हरकत वाला, कौन से भी तीनों में से कोई भी हरकत, है ना। हम अब तजवीद की लैंग्वेज में अब हम यही टर्मिनोलॉजी यूज करेंगे। ये हर्फ मुतहर्रिक है तो आप समझ जाना इस पे कोई जबर या है या जेर है या पेश। साकिन है बोले तो समझ जाना सुकून है, मुशद्दद है तो समझ जाना तजदीद है। ठीक है, ये मालूम हो गया। अब आपको ये मालूम हो गया, फिर बता रहा हूं मैं, तजदीद पढ़े हम आप। तजदीद वाला जिस हर्फ पे तजदीद होगी उसको बोलेंगे मुशद्दद, और तजदीद वाला हर्फ 2 बार पढ़ जाएगा। कैसा कैसा? एक बार सुकून से, एक बार उसकी हरकत से। तजदीद वाला हर्फ सख्ती से पढ़ा जाएगा, स्ट्रांगली पढ़ा जाएगा, उसको प्रोनाउंस करेंगे पूरी यानी कुव्वत के साथ। इया का बोल के ढीला नहीं पड़ेगी। आप ढीला पढ़ेंगे तो माने बदल जाएंगे, माने बदल जाएंगे। और आपकी जो स्टेटमेंट आप दे रहे, मैं तेरी ही इबादत करता हूं, वो स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। हाँ, आई प्रे टू यू आएगा खाली, आप तजदीद नहीं पढ़ेंगे। नहीं तो क्या आएगा? आई प्रे ओनली टू यू। ओनली बहुत बड़ा फर्क करता, मैं सिर्फ तेरी ही इबादत करता हूं, खत्म। ऑल चैप्टर्स क्लोज, ऑल विंडोज डोर्स क्लोज्ड, है ना। तो हम हमेशा कुरान पढ़ते वक्त में जब भी तजदीद वाला हर्फ आएगा हम उसको स्ट्रांगली प्रोनाउंस करेंगे, सख्ती से पढ़ेंगे, अच्छा पढ़ेंगे, यानी अच्छा दबा के पढ़ना बोलते ना, अच्छा स्ट्रांगली पढ़ेंगे। ठीक है, आपको तजदीद के ताल्लुक से कोई डाउट है, कोई चीज पूछना चाह रहे हैं आप तो मेरे से पूछिए। या उस्ताद, ई में मद असली है? हाँ है ना। ई अलिफ पे एक हरकत है यार, ये तो बहुत बेसिक सवाल है ना। ये अलिफ पे एक हरकत है, ये या में मध्य असली है ना। ई या का, या जबर है ना, जबर के बाद अलिफ है। तजदीद रहने दो, जबर भी तो है, जबर के बाद अलिफ है, मध्य असली होगा। ई या का, या क्या है? 2 हरकत है जी। मैं बोल रहा हूँ ई, फिर तो या में है ई अलिफ या जीर ई है ना, ये भी है ना मध्य असली। ये में कौन सा मध्य असली है? अलिफ या जीर ई या अलिफ नहीं, आप तजदीद की ब्रैकेट खोल के मध्य असली नहीं बना सकते। अच्छा, वो हाँ, सीधा अल्हम्दुलिल्लाह, वेरी गुड टेक्निकल क्वेश्चन है। आप जो है, अगर आपको नजम नजर आ रहा प्रिंटेड, मध्य असली बनेगा। आप तजदीद की ब्रैकेट खोल के एक सुकून निकाल के मध्य असली नहीं बना सकते। बहुत अच्छा सवाल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। हजरत, ये तर्जुमा में आई प्रे ओनली टू यू होना है या वी प्रे टू यू ओनली? आई प्रे टू यू, अब आप ओनली यहाँ पे भी लगा सकते हैं, आप बीच में भी लगा सकते हैं। नहीं, वहाँ आई है, मानी में आई का इस्तेमाल होगा या वी का इस्तेमाल होगा? अब अगर वो हम मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, इया का नाबुदु व इया का नस्ते, हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तेरी ही इबादत करते हैं। जी। हाँ, मैंने आपको समझाने के लिए लगाया, वी प्रे ओनली टू यू। हाँ, वी आस्क ओनली टू यू। आपकी बात सही है, आपकी बात सही है, बिल्कुल आपकी बात सही। हम तेरी ही इबादत करते हैं, हम तुझ ही से मांगते हैं, है ना।
हम तुझ ही से मांगते हैं। यहाँ पे स्ट्रेस है, एक किस्म का स्ट्रेस है जी 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 है ना। अगर वो जी स्ट्रेस नहीं है तो वनली निकल जाता, जी वनली निकल गया तो बहुत बहुत बड़ा, बहुत फर्क पड़ बड़ी, जाएगा। जी अरे जी बहुत बड़ा बहुत फर्क बड़ा है, बहुत बड़ा जी। तौहीद में बहुत बड़ा फर्क पड़ पूरा जाता है। पूरा हम मैदान लोग खोल देगा वो शिर्क का। वो तो मैदान खोल देगा, खिड़कियां खोल देगा, दरवाजे खोल देगा जी तो ये बहुत ये बड़ी बारीक चीज है, लेकिन इसको आप पकड़ के चलें, यही तौहीद बिल्कुल इसी को बिल्कुल ना, ये तौहीद का जो है ये वो है, ये बुनियाद। मेन दरवाजा है, मेन डोर है ये। तो हम जी जो है हम कुरान को बहुत एहतियात से पढ़े, जहाँ सुकून है वहाँ सुकून से पढ़े, जहाँ तजदीद है वहाँ तजदीद से पढ़े, और उसका ख्याल रखें क्योंकि उसका मानों में असर पड़ता है। तो ये जज़ाकल्लाह। जी जज़ाकल्लाह। तो आज जो हम तजदीद की ब्रैकेट खोल दिए, आपको मालूम होगा, आप जब भी कुरान में कोई तजदीद वाला सब देखेंगे, आपके जहन में फौरन पिक्चर आ जाना चाहिए कि यहाँ दो है, ये जो तजदीद वाला हरफ है वैसे दो है वहां पे, पहला साकिन दूसरा मुतहर्रिक, पहला सुकून वाला दूसरा जबर जेर पेश वाला, और हमको आपको सख्ती से पढ़ना है वहां पे, सबको ये बात मालूम होगी माशाल्लाह। तो आज हम क्या करें, आज हम जो है तजदीद के ताल्लुक से पढ़े, है ना। अब मैं इसमें बता देता हूँ आपको। देखिए आज हमारी तजदीद का भी मुकम्मल हो गया। अब हम पढ़ेंगे तनवीन, और ये बड़ा मत छोटा मत, हाँ इसको अपनी जैसे जैसे हम सबक पढ़ते जाएंगे उसकी सहूलत के हिसाब से एक एक चीज पढ़ते जाएंगे। हमारा कल का चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल का चैप्टर है, सॉरी कल फ्राइडे है, हमारी छुट्टी है, फ्राइडे इज अवर वीकली हॉलीडे। तो मैं क्या करूंगा, आपको तजदीद की प्रैक्टिस दूंगा, तजदीद की प्रैक्टिस दूंगा और फिर बताऊंगा आपको। एक मिनट, तजदीद की प्रैक्टिस बता दूंगा ताकि आप लोग घर में तजदीद की प्रैक्टिस करके आए। ये एक तजदीद का पेज है, उन्हें तजदीद की प्रैक्टिस करा रहा है। यहाँ पे वही लिख दिया उन्हें, तजदीद। पहले तजदीद का नाम याद करें और इसकी शक्ल समझा दें, फिर बतला दें कि जिस हर्फ पर तजदीद हो उसको 2 मरतबा पढ़ते हैं, एक बार पहले हर्फ से मिलाकर और एक बार खुद उसे यानी उसकी हरकत से। तजदीद की आवाज में एक किस्म की सख्ती होती है। नून, अच्छा ये दूसरी बात है, ये मैं बाद में बताऊंगा। ये इंग्लिश में भी उसकी वजाहत है, जो लोग पढ़ना चाह रहे। अब उन्हें क्या करा, थोड़ी आपको प्रैक्टिस करा रहा, देखेंगे आप सही प्रोनाउंस कर रहे नहीं कर रहे, तजदीद को सख्ती से पढ़ रहे नहीं पढ़ रहे। तो एक सफा उन्हें प्रैक्टिस का दे दिया आपको। क्या कर दिया उन्हें, हर हर्फ पे लगा दिया। अब्बा, जरा स्ट्रांगली पढ़ना, इब्बा, उब्बा, अब्बी, इब्बी, उब्बी, अत्ता, इत्ता, उत्ता, अत्ती, इत्ती, उत्ती, इज्जा, इज्जी, इज्जू, उज्जा, उज्जी, उज्जू, अब्बन, इब्बन, उब्बन, अब्बिन, इब्बिन, उब्बिन, बब्बुन, बिब्बुन, बुब्बुन, तब्बन, तिब्बिन, तुब्बुन, जब्बा, जिब्बा, जुब्बा, जब्बी, जिब्बी, जुब्बी, है ना। ताकि अच्छी प्रैक्टिस कर लें और सख्ती से पढ़ने की कोशिश करें। जेर जबर पेश को भी सही करें। नीचे थोड़े कलमे बनाया उन्हें, नीचे थोड़े वर्ड्स बनाया उसके, कैसा हजरत इसमें तनवीन भी आ गया है हजरत। हाँ तनवीन आ गया है, अभी हम तनवीन नहीं पढ़े, कोई बात नहीं, आप छोड़ दें या पढ़े, कोई मुश्किल नहीं। मैं तनवीन का भी बारे में बता दूंगा। तनवीन क्या, आवाज तो नू वाली आती है ना। हाँ नून वाली क्या आती है, बिल्कुल हम पढ़ते हैं ना कुरान, तो नून वाली। मैं अभी हम क्योंकि इसके बाद तनवीन पढ़ना है हमारे को, मैं तनवीन की भी पूरी वजाहत कर दूंगा। जैसे मैंने आज तजदीद की वजाहत की वैसे मैं तनवीन की भी बता दूंगा। अब ये प्रैक्टिस में उसने डाल दिया क्योंकि उसने पहले ये किताब में उसने पहले पढ़ा दिया इसको, इसीलिए हम पढ़ रहे हैं उसको। तो नीचे कलमे बनाया उन्हें, कलमों में क्या है, फा आ, फा आ, वहां पे क्या है, आइन के बाद अलिफ भी है तो मध्य असली हो गया। पहले कलम में पहले उसमें क्या है, खाली जबर है, फा आ, फा आ, कुव्वी, तव्वा, सुज्जी, अद्दा, हुव्वु, हय्या, अलैया, इय्याका। देखिए ये प्रैक्टिस के लिए डाला उसको भी उन्हें, इय्याका यज़ुन्नु, सुम्मा, सुय्यिरत, सुय्यिरत, उत्तिलत, है ना।
मैं आपको ये पेज भेजूंगा और वॉइस मैसेज भी डालूंगा, घर में आप प्रैक्टिस करें, तजदीद को अच्छा करने की कोशिश करें, और जो लोग अभी तक मध्य असली और लीन वगैरह में कमजोर है वो दोबारा पुराने सबाकों को जाके देख लें और वॉइस मैसेज के साथ प्रैक्टिस करें। तो अभी आने वाले दिनों में बहुत अच्छे सबक, इम्पोर्टेंट सबक आने वाले हैं। अभी तक हमारा जो तजवीद का ओरिजिनल चैप्टर है वो हम शुरू नहीं करें, जो मेन चैप्टर से अभी हम उसमें आए नहीं, ये सब इब्तदाई इंट्रोडक्टरी और यानी छोटे छोटे चीजें चल रही हैं। हम इंशाल्लाह ये जुम्मे को हमारी छुट्टी है, हफ्ते से हम लोग जो है हमारे मेन लेसनों में आ जाएंगे इंशाल्लाह। और आप लोग जो है घर में भी प्रैक्टिस करिए, कुरान शरीफ भी पढ़ते रहिए। कल जुम्मा है, सूरह कहफ पढ़ने की कोशिश करिए, कोशिश करिए कि आप पढ़िए बल्कि, और ज्यादा से ज्यादा तिलावत करिए, चीजों को समझिए। कोई डाउट है तो लेके आइए, और तजदीद के ताल्लुक से कुछ पूछना है तो मेरे से पूछिए। और कल की क्लास जो है, जो आप लोगों को इंतजार करना पड़ा और बहुत देर आप लोग जो है बैठे रहे, मेरे को पता ही नहीं चला, और मैं अपना लेक्चर दिए चले जा रहा हूँ 40 मिनट का। मेरा वो रिकॉर्डिंग भी बिल्कुल ब्लैंक आई बिल्कुल, तो क्योंकि कुछ था ही नहीं उसमें, तो रिकॉर्डिंग भी नहीं हुई, तो वो इंटरनेट कट गया था, मेरे को पता ही नहीं चला। तो हम लोग क्लास में एक दो लोग आप लोगों में से अलर्ट रहे, और जैसे ही मेरी आवाज नहीं आई मेरे को फौरन फोन करें, कॉल करें या मैसेज करें। मेरे बाजू और एक दो फोन में रख के बैठा हुआ हूँ, मैं देखते रहता हूँ कि मैसेज या कोई कॉल आ गया तो मेरे को मालूम हो जाता कि अरे मेरी लाइन कटी हुई है भाई। तो हम चले, हम आज की क्लास जो है यहीं पे खत्म करेंगे और दुआ पढ़ लेंगे। किसी को कुछ बोलना है, कोई बात करना है तो प्लीज टॉक टू मी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। पाक है तुम्हारा परवरदिगार, और बड़ी ही इज्जत वाला है, और बरी है उन तमाम बातों से जो मुशरिक बयान करते हैं। सलाम हो तमाम रसूलों पर, सारी तारीफें अल्लाह ताला के लिए है जो सारे जहानों का पालने वाला है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जज़ाकल्लाह खैर उस्मान साहब। जज़ाकल्लाह खैर। जज़ाकल्लाह खैर। विकास साहब जी। जज़ाकल्लाह। तशदीद